Bro, Ako, for babawi sila, Okay, boy. bro. Bawi sila, boy. Aga nila mag-RJ. Siyempre, may bagong OST. Bago, este Hindi ba? nalampag yung habok daw, boss. Ginawang basahan ng habok. Ganon. Hello. O, huwag daw maingay, boy. O, kumikina mo, bray. Yan na naman si Carto. Huwag daw maingay. City ba? Ito na, o. Alma. Putang ina, may looter sa iba. Na. Ready, guys. Nasa L. O, 3 to attract L. Akit L, boy. Akit lang, ha. Akit lang. Akyat. O, tapak mid. Lower mid, boy. Lower mid. Okay, kinamang to. Tagal naman. Mambalan, boy. Lower L, boy. Lower R. Lower lang, ha. Lower. Oh, 3 to track at 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up. Sa upper, boy. Pati sa upper, boy. Sige, linis. Box. Ready. Back po. Putang ina mo. Wala pa yung AP ko. Palinis ng box, boy. Palinis pa. Pasok R pa tayo, boss. Pasok R. Dali, boy. Mag-aali ata sila, oh. Pasok R. Nagawa tayo ba sa party ko? Diyan mo na sila pa. O, bito MH. 3 to 1. Tara baba tayo, boy. Lower mid. O, balik. Lower R. Lower R. Lower R lang, ha. O, 3 to track at 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2. Up, 3. Up, palinis pa box. Pasok R. Hagdan. Ready, 1. Up, 2. Up, 3. Up, yun. Sarap mo, no? Sumisigaw, oh. Walang akse. Bastos. Pasok R. Hagdan pa, 1. Up, 2. Up, 3, up, 7, 6, box, 5, 4, 3, 2, 1, up, 2, up, hanggang, oy, box, boy! Box, oy! Ayaw nyo na? Wala papasok. Tapak R. Sabay-sabay, boy, tapak R, wala papasok. Palag pa sa buhay, sige, palag nyo, tapak R lang. Reset nyo na, boy, kung ayaw nyo pa mabuhay. Ayaw nyo na? O, tapak R, boy. Dali. Habol. Habol pa. 3, 2, 1. Tara, pasok. Bito kayo, Mitch, ha? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2. Up, 3. Up, palinis pa, box. Box pa. Pasok R pa tayo, boy. Pasok R. May pula pa isa, oh. Yeah, nice. Hagdan? Wala. Nag-arto. Pasok R. Dali, boy. Nangipagalian sila. Galaw tayo. Pasok R pa. Bito MH. 3, 2, 1. Tara, R2, boy. R2. Baba. Pa L2. L2. Ayun na, 1 up. 2 up. 3 up. Buka, boy. Low flat ka, pesto. Low flat, boy. Low flat. 3, 2, atara, pa-laser, tingin R2, boy. Tingin R2. Pesto R2. Lower R2, boy. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Lower R2. Oy. Agad na laser. Reset tayo. Reset. Tapak L, boy. Tapak L po. 3, 2, 1, terpasok. Pasok L. Pasok L pa, boss. Pasok L, wala na. O, bito MH. 3, 2, 1, tara baba tayo. Pa R, lower R. Ay, nakit na mid, boy. Lean mid. 1 up, 2 up, 3 up,
Palinis po, palinis. Mid muna, mid. Mid muna, lower R. Lower R po yung mga namatay. Ay, mga namatay tapak R. 3, 2, at racket. Ready, 1, up, 2, up. R2 boy, R2. Lingon agad R2. Ayan, box. R2 agad, R2. Linis. Pasok R. Pasok R. Pasok R boy, pasok R. Box po. Oy, balik, box boy. Boy, box. Ala ka, lo. Yung box. Palinis ng box boy. Yun, pasok R. Bilangan nyo ba yun? Hindi sabay-sabay yan ha. Bilangan nyo. Bilangan nyo ha, pwede na iba. Yung isang PT dyan pwede na boy. Yung isang PT na nakagitna. Pesto. Pwede na iba boy. Pwede na iba. Palinis ang box boy. Palinis. Yung iba dyan walang box boy. Palag pa boy. Box. Box po. Box pa. Pasok R pa tayo boy. Pasok R. Ubus to. Uy, box muna boss. Boss, yung box. Pasuyo. Pasok R. Ano nga boy? Kalate. R2 kalate boy. Yung mga nabuhay. Pasok R. Gapang kayo boy. Hallway. Hey. Hallway. Tingin likod ha. Tingin likod. Hallway kayo boy. Hallway. Pa-ins boy. Oh, bitaw image. 3, 2, 1. Tara, tulak tayo. Ready? 1. Up. 2. Up. Tulak boy. Tulak. Ay gago. Nag-left side lahat. Tayo niyan boy. Inang yan. Nag-left side. O, tapos L. Feedback boy ah. Gago. Nag-reso. Alangad. Istiyawa. Tapak L. Okay, mag-reso. Alanganin boss. Okay, ina nyo. 3, 2, 1, pasok. Pasok L. Ina nyo, kita ko yan. Naka-record ako. Pasok L. Bitaw MH. Nasa L2 ha. Tulak tayo. 3, 2, 1. Tara, tulak L2. Tulak L2, bossing. Ayaw nyo ba? Ayaw nyo. Tulak L2, boss. Tulak L2. Balik kalate. Likod. 3, 2, tara, tulak. Ready, 1. Up. 2, up. 3, up. Linis po. Sa right side. Tulak L1. Pasok L1 pa tayo, boss. 8, 7, 6, 5. Tulak L1. Uy, puta. Ayaw nyo gumalaw. Bahala kayo. Patay kayo dyan. Tapak L1 lang, boy. Nag-ali kayo. Tapak L1 lang ha, pag namatay. Hindi pinansin yung mga tumagos. Tapak L1. Ayaw talaga mag-reset ko iba. Sige, tapak L. PK nyo muna yan, boy. O, 3, 2, 1, pasok. Bito kayo, image ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, 3, up. Box lang o, box. Palinis ng box, boss. May pula po. Sigara boy. Pasok L. Kalate nga boy. Kalate. Phoenix 1. Up. 2. Up. Phoenix. Uy, galing L2. HR pwede na boy. Pasok L. Pasok L boy. Pasok nyo. Okay, ina. Pasok. Bilangan nyo sarili nyo boy. Bilangan nyo. Laban nyo box ha. Box boy. Box. Box lang ha. Box. Hindi kaya. O, wala na papasok. Maluluwa. Wala papasok. Tapak L. Ay, ina yung iba. Alala. Tapak L. Tapak lang ha. Palagyan boy. Hindi tayo sabay-sabay. 3, 2, pasok. Pasok ha. 8, 7, 6, 5, 4. Image ha. 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Palag pa boss, palag. Palinis ng box muna. O, labasin nyo na yung labas. Labas ng box. Kalahati nga boy, kalahati. Labas ng box, macro. Labas ng box, oy! Ngal naman yawa, piste. O, bitaw image bossing. Bitaw image. Kalahati, o, usog pa boy, usog. Tamahan kayo dyan. Pabantay ng likod ah. Sa mabait, pabantay lang. Huwag kayo sumagad. Gapang pa boy, gapang pa. Tutulak yan boy ha, matulak siya man nila. O, bitaw image. 3, 2, 1, tara tulak L1. Boy, kaliwa. Ready 1, up, 2, up,
3, ay puta, sinabunutan ako. Hindi yun, gago. Patula tayo, MH. Takinang yun. Puta, ina gumagabang gago. Nasyama na to, ayaw mag-MH. O, reset tayo, boy. Tapakar. Tapakar. Wala MH. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, 5, 4. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, tulak ka, Arto. Arto. Tulak. Tulak, Arto. Lower. Pael to. Salbungin kayo yung pabalik, ha. Lower lang muna, boy. Lower. 3, buka tayo. 2, 1, track, 3, 1, up. 2, up. Akit na, boss! Okay. Suicide talaga sa una, eh. Ayaw mag-jacket agad, eh. Sige, reso. Arto, L2 lang. Reso. Reso pa, boy. Reso pa. Wala na. O, tulak pa L1. 3, 2, 1, tulak ka L1. L1, pasok, patay. Pasok, patay. Pasok. Papasok pa yun dyan, ha. Ay, hindi, lumit. Malabang kayo? Boss? Talo, boss. O, pasok L1, patay. Pasok L1. Dali, alihan tayo. Yung makasip dami na una. Bahala kayo. Ito image. 3, 2, baba tayo, boy. Baba. Ayun, no, flashing lower. Akit na mid. Dali. Lower R. Tulak kay R1, ha. Tulak pa R1 niya, boy, ha. Diretso R1. Nakita agad, boy. Mapipita kayo ng kaiyos. R1. Nimrod pa. Bilangan niyo, boy. Kakakit lang. Ayaw nyo kasi umakit agad. Hagdan, ready lang. Wala yan, hindi akit yan. Supot yan, eh. R1 pa, boy. Pasok R1. Akala nila matapalash, oh. Oh, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, 3, up. Pasok box, boy. Galing R2. Pasok box, boy. Palinin, soy. Pasok R. Ang dati matay. Galing R2, peso box. 1, up, 2, up. Labasin nyo na, boy. Ubus na. Labas na. Balik box. Box agad. Balik. Palinis pa. Hagdan. 1, up, 2, up, 3, up. Pasok R. Patay. Papasok sila, 8, 7, 6. Hindi sabay yan, ha. 5, 4, 3, 2, 1. Up. May pesto, putang ina. Layo ng pesto ng iba. Nag-arto na. Hindi, bahala na ako, boss. Ayaw lumagang iba. Sige, laban nyo, box boy. Yung iba nag-arto. Boss, mag-iw naman kayo. Pwede yawa, mahal lang MMR. Galing R2, pesto box, ready 1. Up. Pesto, pasok R, patay, boy. Pasok R, 2. Up. Ubus yan. Oh. Nakasok na pesto sa R2 side. Sige, pasok pa, boy. Ubus yan. Ubus. Pasok R. Pasok. 8, 7, 6, 5, 4. Pwede yung Phoenix, ha. 3, 2, 1. Pwede na, chaos. Pwede na kayo. Wala na papasok. Laban na lang to. May nag-feedback doon. Kanino ba yan? Sige. Laban na lang yan. Wala papasok. Tapak mid. Hindi tayo makahubos agad. Ina, nag-aarto yung mga shaman. Lahat, eh. Pasok mid. Mid po, pasok. Tang-inang yan. Imbis ang bilis mag-clean up, eh. Pasok mid, boy. Wala na? Sabi niyo, Bitaw MH. Bitaw. 3, 2, 1, trababa. Lower E. 3, 2, track. Ready, 1, up, 2, up, 3, up. Akyat. Tapin, ang dami pang gumuhit. O, 3, 2, trababa. Lower R. Tapak R patay, boy. R. Ito, lower mid. 1, up, 2, up, 3, up. Laban. Palag. Mid na. Akit na mid. Mid pa, boy. 1, up, 2, up. Mid pa, lower. Wala papasok, boy. Wala papasok. Labas na yung mga kalabas, boy. Sino ba may slot
dyan, pasali nga ako no. Oh. PLY. Yes, mo. Kami na. Pili ko na yung kakaiba sa 14 minutes. Pasok ka, tapak L lang. Kami pilan. Ay, pasali daw yun aking kami, oh. Ayun, pasali ako niyan. Ay, tell him daw. Okay na. Oh, tapak mid. 3, 2, 1, trapasok. Bitaw image ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tara baba tayo, bossing. 3, 2, 1, tara go. Lower R. Chama, ano ginagawa mo? 3, 2, rocket na. Ready, 1 up. 2 up. Okay, inang yan. Ayaw kasi pinig mo na bago mo sumunod eh. Sige, linis. O, 3, 2, tara lower mid. 8. Set 1 up, 2 up, 3 up. Akit mid to, lower mid. Pesto lower mid, boy. Lower mid pa, boy. Lower mid, 3, 2, 1, rakyat. Hitable yan, ready, 1 up, 2 up, 3 up. Palinis, boy, palinis. Dali, portal side. Wag. Hagdan. Pasok mid pa tayo, boss. Pasok mid. Sarap. Pasok mid, boy. Wala na, pasok mid. Hello, wala na, SG. Bito mate. Nimrod muna, boy. Papansin mo na ng Nimrod. Ang kukulit na ito. Okay. Tasagdan lang, boy. Wait, scouted tayo. Wait. 3, 2, 1. Tara baba tayo. Laser, boy. Laser sila. Laser. Laser lang, ha. Laser. Buka. Buka, 3. Wag. Pail tayo, boy. 3, 2, 3. L1. Okay, magpa-iwan. Akit L1, boy. Akit L1. Clashing to. Akit. L2 side. Tingin hagdan. Ready. 3, 2, 1. Ready, 1. Up. 2, up. 3, up. Tangina nyo. Akir agad kayo. Mga tulongges. Palinis, bossing. Pasok pa tayo, boss. Pasok L patay. Phoenix sa 7 seconds. 6, 5, 4, 3. Sige, hindi sila pumasok. Palinis na lang. L. Pasok L, boss. Hello? Oh, L to side, boss. L to side. Hallway. Hallway lang, bossing gapang. Hello? Ba't gano'n yung iba? Takinang pandinig yan. Boss, bigyan nyo nga cotton buds yan, oh. Bitaw MH. 3, 2, 1, tara tulak. Ready, 1. Up. 2, up. Palinis, bossing. Palinis. Pasok L patay, boss. Ang lala nung iba nag-steady na lang dun. Hindi na gumapang. Pasok L. Hagdan pa. Ready. Tangina si Bray. Lala rin, oh. Oh, kalati ulit, boy. Kalati. Tulak L to tayo, boy. Tulak L to, may Nimrod. L to tayo, L to. Pesto, box. Palinis Nimrod, ah. Nimrod. L to lang, tingin L1, boy. Tingin Tingin lang. O, 3, bitaw image, boy. 3, 2, 1, baba. Clashing yan, ha. Clashing yan. Kalma. Sundutan lang to, boy, ha. Sundutan lang. Okay, inan to mga to. Tagal ng HR. Tangin ang lalim niyo, boy. Ito. Ayun, oh. Sundot lang, boy. Sige, wala pang kalaban, boy. Mga clash yung Phoenix. Wag na to. 3, 2, tulak tayo. Wag. Wag, boy. Tangin to mga to. Pwede to, boy. Ang lalim nyo kasi. Poking in, eh. Asan na kayo? Dito, oh. Abante, boy. Huwag kayong magkakanan, ha. O, 3, 2, tara, tulak L1. Ready, 1. Up, 2, up, 3, up. Tulak, boy. L1. Hagdan, 1. Up. Huy, putang ina shaman to. Parte, HT doon. Sa yung poking ina, kinain kayo dyan. Puro bobo yung nasa, yung mga shaman natin. King inang yan. Ayaw mag-iw. Wala papasok, boy. Tapak mid. Kawawa. King ina, tinagusan lang kayo ng archer, boy. Patay kayo, di ba? 3, 2, 1, pasok. Kawawa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Image siya, macro. 3, 2, 1, baba. Lower lang, ha. Lower. O, tara, laser. 3, 2, 1, tara, laser.
Laser. L2, pa L2 nga. Pumesto. Yan. 3. Magka-clash ah. Magka-clash. O, tara, low flat. Wag, macro. Fake plant to, boy. Pa L2, pa low flat, boy. Magagaling na laser yung Phoenix. L3, 3 to Atra, L3 lang ha. L3, oh yan ang umakit, boy. 1 up, 2 up. Meron pa dyan ha, meron pa. Ready pa. Chaos pa, boy. Pesto lang. Walang bubungad. Okay, ina nyo. Kayo umakit ngayon, boss. Bitaw image lang, boy. Sundutan lang, ha. Sige, nakatingin ako sa likod, boy. Abangan nyo lang. Ano? 3 to, baba. L3, uy. L3. Ready, 1 up. Buka, 2 up. 3 up. Babalik yan, boy. Palinis lang ha, wala sasagad ha. Ready sa Phoenix, manglolow platata to. Oh, wala. Bote lang, tanga. Oh, compress boy, reson. Ayan, Nimrod boy. Utang ina, bote pa Nimrod, nakaikot na. Balik L3. Tapak mid patay boy, bitaw image dito. 3, 2, 1, tara go. Pa-laser tayo ah. Laser, pa mid. Pasok na mid, boy. Tara, diretso mid. Gago, asan yung shaman? Paka-image. Nice. Pasok mid. Tara, akit mid. Palinis ha. Hitable yan, boy. 1 up, 2 up, 3 up. Linis lang. Tingin hagdan, boy. Patingin hagdan. Hagdan ha. Scouted tayo. Pasok mid, boy. Pasok mid. Boss, pasok na kayo. Huwag kayong mamiki dyan. Nantay kayo eh. Okay na? O, bitaw MH. 3, 2, 1. Tara baba tayo. Lower L. Laser. 3, 2, 1. Tara buka. 1, up. 2, up. 3, up. Palag pa, boss. Palag pa. Laser pesto, boy. May manggagaling na L2. L1. Galing L1 natin yun na. Ready, 1. Up. 2, up. 3 up. Palag pa, boy. Palag pa. Ubos. Pasok L. Patay, boy. Pasok L. Nagbit sila. Pasok L. Tulak L1 na, boy. Pasok L1. Patay, boss. Pasok L1. Tulak L1 na. Bumabad. Bahala kayo dyan. What? No. Just watch. Watch only, maybe. Hagdan. 1 up. 2 up. 3 up. Okay, sarap po. Walang bababa, boy. Chaos pa. Tingin pa. Magagaling na L2. Pasok L1 pa, boy. Ryu, ano na? Ligaw. Asus. Iyawa, ang tagal. Oh, bitaw image, boy. Pabitaw nga image. Babayin natin. Bitaw image ha. 3, 2, 1. Tara baba. Pa-laser ha. Buka kayo. Wag. At R1 boy, nagpa-L2 yan. Ito kainin natin Phoenix, oh. R2 ha. Pa-R2, boy. Tulak R2. Papasok pa lang kay, dyan, HR. R2, kainin muna natin to. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Palinis. 3 to ang baba, R1. 7. 6. R1. 5. 4. Dali. 3. 2. 1. Hitable yan, ha. Up. 2. Up. Uy, R1, uy! Asan na kayo? Lower ayun, oh! Sakto hagdan yan, oh! Ay, gago! Gapang, hindi nagpusa mag-MH. O, reset tayo, wala papasok. Tigdadalawang shaman tayo, boss! Doubt gamay yung shaman nyo. Tapakar, boy. Huwag nyo hintayin maubos. Tapak R. Bray! Ayaw mo? 3, 2, 1, pasok. Pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sa box muna, boy. Palinis muna ng box. Palinis ang box. Ready, 1 up. 2 up. Palinis, boy. Uy, kinar. Putang ina yan. Nakasubsob sa ilalim. Wala papasok, boy. Wala papasok. Ayaw tumingin ng R2 kung saan tumakbo. Tapak R. Palag pa, boy. Ha. Tapak R lang, ha. Tapak R. Mid nga, boy. Mid. Pasok mid. Mid na lang. Pinanlihan nila eh. Pasok mid, boss. Hello. Mid. Ayaw nyo na. Party ko. Ay, puta. Bitaw image.
Kung nga pasok kasi tapak pa lang sabi, boy. King inang yan. 3 to atra R. Lower R. Lower lang ah. Lower lang. O, 3 to atra tulak. Tulak. Tulak ating R2. Uy! Gago, delay talaga yung iba. Puking ina nyo. Sige. Linis. Ikalbo tuloy na kinabang. Arto pa. Pasok ka, boy, pasok ka. Pwesto kalate, boy. Kalate, Arto. Kalating Arto. Hallway. Gapa kayo, hallway. Hallway lang. Tingin R1, ha. Tingin R1, bossing. Tingin R1. Gapang. Pabox, boy. Paribit. Bitaw image, boy. O, 3, 2, 1. Tara, tulak tayo. Tulak, boy. Ready, 1. Sundutan lang, ha. Sundutan lang, boy. May Phoenix sa baba. Sundutan lang, boy. Sundot. Ayun na, nag-set yung chaos, boy. O, 3, 2, tulak. Umakin yung Phoenix, boy. Tulak na. Basta yan. Palinis. Pasok araw pa tayo, boy. Pasok araw namin yung Rodo. Steady kasi kayo lagi sa hallway, boy. Inuubos tuloy kayo ng mga lumilikod. Pasok ar. Tulak pa rin kayo kahit siyaman kayo. O, kalahati ulit. Kalate. Galaw. Hello? Kalate, boss. Kalate, ha. O, bitaw image, boss. Pabitaw. Arto tayo, ha. Arto. 3 to atrago, Arto. Arto, dali. Pepesto yung Arto. Pesto, Arto box agad, ha. May chaos. Tingin na Arto, R1, ha. Hagdan muna, boy. Wala lalalim. Galing R1. Tingin R1. Pahawak lang ng box. Niya. Box. Putang ina, takot mahulak ko. Galing na tayo clash, oh. Tapak R yung patay, boy. Tapak R patay. Tapak R, dali. Tapak R lang, ha. Wait lang, boy. Papasok yung dyan, HR. Bitaw image. Gapang tayo kalate. 3, 2, atrago. Ipit yan. 1, up. Magpapatulak na yan. Ipit yan, eh. Tangina, tulak ni boy. Yan lang. Tangina yan. Nagtuturuan talaga, gago. Tapak R. Nagtuturuan, yawa. Pag mag-setter, boy, pota ka ng time. Bida kasi sa harap. 3, 2, atra, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, box lang, ha. 2, 1, up, 2, up, 3, up. Box po, boss. Palinis ang box. Ang dami nyo na naman sa labas. Pasok R, boy. Pasok R. Palinis ng box, boss. May pula pa. Gaanli pa kayo, boss. Starter na lang yung boy. Pasok R pa, boy. Bitaw image. 3 to atra baba tayo, boy. Kainin natin yung mid. Sa 8, 7, 6, 5. Bakit, ha? 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. Itabol na, boy. Linis. Palinis, boy. Hagdan. 1 up. 2 up. 3 up. Hagdan! Ay, nako, nag-4 talaga yung iba, oh. Iwas babawasan ng MMR. Palag pa? Hagdan pa? Labas nyo na yan, boss. Labas nyo na yan. Nasa portal side lang lahat, eh. Tangina, ready to labas, eh. Tapak mid, boss. Tapak mid. Ready to labas, yawa. 3, 2, 1, trapasok. Bitaw image, ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, buka. 2, 1, up. 2, up. 3, up. Palinis pa, boss. Palinis pa. May pula pa, boss. Palinis pa. Pasok mid, ha. Pasok mid. Boss to, may pula pa, boy. Hello, may pula pa. Yung pano sa gitna. Pasok mid, boss. Tapos hagdan banda. Bandang hagdan, boss. Sige, wag na. Ako na mag-adjust. Kanina. Bitaw image, boss. Pa L1. 3, 2, 1. Go L1. Go L1, bossing. Go L1. L1 lang, ha. 3, 2, 1. Akit, boy. Ready, 1. Up. 2, up. 3,
3, up. Akit boy. Akit. Tingin hagdan. Huwag kayo na mag-L2. Hagdan. Ready? 1, up. 2, up. Kalma. Putang na lumalim yun. Hindi pa kami gago. Nasa fence lang kami. Okay, inay. Baba na, clashing. Babayin nyo. Linis. Hindi pa nag-MH. Linis, balik L1 ha, Wag. Arawan. Mid, pasok mid, boy. Likod nyo ha, HR ha. Pasok mid patay, boss. Pasok mid. Huwag nyo babayin, boy. Hintayin nyo po umakyat. 3, 2, ready, 1. Kita mo lang, boy. Boss kayo? Hindi, palag to pa. Pasok mid, boy. Sige, linis pa. Pansinin nyo kasi, boss. Pasok pa. May pula pa, boss. Galaw. Pabiib na, no. Ay, puta, puro miss na yun, no. Pasok mid. Pasok pa, boy. Dali papasok sila. Bitaw MH. 3, 2, 1, tara baba tayo. Baba tayo. Pail. 8, 7, 6, 5, 4, 3, kalma. 2, trakyat. 1, up. Hitabo lahat yan ha. 2, up. Akyat. Hitabo lahat yan, boy. Dali. Pesto box. Ayun na kayo. Ready, 1, up. Putang ina, nakapesto pa kami dito sa may bakso. Sarap po. Tangina nyo. Ubos pa. Box lang kasi, boss. Hintayin nyo mga to. Ayun, putang ina. Sarap ng bakso. Wala papasok. Nagsipasok kayo. Sige, palag na lang to, boy. Wala papasok. Tapak L lang. Tapak L patay. Sabay-sabay tayo. Tapak mid. Umayo yung Phoenix po. Ina, sayang. Kala ko papatong sila eh. Tapak mid, boy. Tapak mid. 3, 2, 1. Tara, pasok. Babs kayo, boss. Hello? Party ko. Tapak mid lang. Asa na kayo? Hindi na nakarating. Okay, doble tayo sa box niyan. Ito MH. Bitaw pa lang, boss, ha? Kalma, boy. R1 tsaka L1 yung kalaban eh. Tapa R. 3, 2, 1, tara, go R. 8, 7, 6, 5, akyat. 4, 3, 2, 1. Up. HR pwede na. 2. Up. HR pwede na. 3. Up. Akyat, boy. Okay, yes pa. 1. Up. 2. Up. Putang ina, napitan pala. Sige, palag na lang. Laban, walang papasok. Tapak R. Tapak R nga, boy. Tanginan to ng pupulis. Tapak R. Tapak R, ha. Tapak R. 3, 2, 1, trapasok. MH kayo, ha. 8, 7, 6, 5, 4. Huwag nyo abulin, ha. 3, 2, nasa box, ha. 1. Pwede na yung nasa box, ha. Wait lang, kalma. Kalma, boss. Kalma. Pesto. Ready, 1. Up. 2. Up. Nag-setter na yun, no. 3. Up. May nag-setter na kalaban, no. Linis na. Linis. Pasok R patay, boss. Reson. Agad siya, man. Galaw. Reson. Reson pa, boy. Wala na. Pasok R. Dali. Mag-aali sila. Bitaw MH, boss. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Baba. Pamid. Akit na to, ha. 3, 2, 1. Trakyat. Phoenix muna. 1 up. Akit, boy! May nag-center, oh. Putang ina, may ano kayo. 8, 7, 6. Portal side. 5, 4. Portal side. 3, 2, 1. Itabulat, boy, ha. Pwede na. Itabulat, boy. Itabulat. Makinig kayo, boy. Itabulat. Portal side, J pa, boy. Portal side lang, boy. Galaw. Tulak na. Ready, 1 up. Linis na. Phoenix pa, 7 seconds. May pula pa, boy. May pula pa. Gago, nakabang agad kayo sa makapal. Okay, inaubos tayo niyan. Sige, laban niya pa, boy. Laban niya pa, boy. Laban niya pa. Labas na. Sabay tayo. Labas na. Tapak mid.
Tapak lang ha, tapak lang, tapak lang, tapak lang. Tapak lang, boss, tapak lang, tapak lang. Tapak lang, tapak lang. O, tapak R, 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 R. 3, 2, 1, tara, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, image ha. 3, 2, 1, tulak tayo R2 ha. 3, 2, 1, tara, go R2. Dali, dali, habol agad yung chaos, boss. Kaya huwag kayo magpahuli. Asan nun? R3, R3, go, 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 go. Ayun o, sumalubong ko. 1 up, 2 up. O, pesto R2, R2 agad, R2 agad, R2 agad. Nasa likod yan ha. Galing R1 yan, boy. Reson, reson, reson. Reson yun. Reso pa, boss. Wala na kayo, reso? Pareso pa dalawa yan, o. Yung sa Kuragi pa, boss. Bago nireso yung grind ng puta. Ina nyo, kupal nyo, boss. Yung kampi natin, ayun, o, nakaabang, o. Bobo talaga ang puta. Tang ina mga to. O, pasipa kayo dyan. O, makro. Ito image, boss. Pa L2 tayo. 3 to atra L2. Kawawa sa inyo, boss. L2, boss. Sabi ko. Putang ina, bingi, ha. L2, L2. L2, boy. L2, 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 L2. Pasok L1 pa tayo, boss. 3, 2, 1. Tara, tulak L1. Tulak L1, boy. Kawawa po. Kung ina, pinapareso yung kampi. Yung kalaban yung nareso. Pasok L1, ha. O, bitaw image, isa pa image, 3, 2, 1, tara baba tayo. O, mid. Salpokin natin to, tapak, ready lang ha, ready lang, may magsit. Tutok nga kayo pa L side kayo ha, L side kayo ha, tutulak tayo pa L1, ready lang, wait lang. Ayun na, bumaba na. Wait lang, 3 to track L1, akit L1, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na. Tingin hagdan. Up. Hagdan pa, boy. Hagdan pa. Puking ina nyo. Sunod kayo na sunod, ha. Ubus yan, boy, ha. Ubus yan. Palag pa. Ubus, oh. Nawakan namin yung box, oh. Yun lang. Nag-L2 na naman yung iba. Puking ina nyo. Alam nyo may kasunod, eh. Nag-L2 kayo. O, tapak L. Kawawa. Ipitahin tanda yan. Phoenix L2. Tapak L. 3, 2, 1, tara, pasok. Bitaw image, ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, galaw na. 1, up, 2, up, 3, up. Palinis lang, ha. Ubus to, ha. Ubus to, boss. Lower box pa. Linis lang. Pasok L, boy. Pasok L. May pula pa, ha. Oh, pasok L. Dali, mag-unli sila. Hallway nga, boy. Hallway. Hello, pa L2 side. L2 side, bossing. L2 side. Gapang. Light speed. Punta dito. Oh, pabito nga, image, boy. Mag-L2 tayo, ha. 3, 2, 1, tara, go L2. L2 muna. Baka may gumagapang, eh. May gumagapang nga. Poking inang yan. Hindi pa na-image. Wala rin ata city, oh. Wala ba city yan? Takinan, yaman-yaman ng account. Wala city. Nasa hallway yan, boy, ha. Kalma, ha. O, baba tayo, ha. 3, 2, atrago. Baba, boy. Baba. Dito. Pa-laser. Pa-laser ito. Flashing, oh. Laser lang, ha. Pesto lang, ha. Galing R1 nata, boy, ha. Galing L1 nata. Kalma lang. Galing L1 sila. Nasa... O, 3, 2, atra, tulak L1. Pa L1, boy. Pa L1. Ito, lower mid. Mid entrance. 3, 2, atra, akit. Akit na, boy. Walang skill iba dyan, boy. Tangin na, labasan yung mga gato. Pasok mid pa tayo, boss. Pasok mid. Pasok mid, boy. Okay na? O, bitaw image. 3, 2, 1, atra, par, boy. Par. Akit na, boy. Phoenix to, ready 1, up. 2, up. 3, up. Wala pa yung HR, ha. Kalahati mo na, boy. 3 seconds pa HR. 3, 2, 1. Pwede na HR. Up. 2, up. 3, up. Palag pa, boy. Hagdan. 1, up. 2, up. 3, up. Hagdan, boss. Tingin hagdan. Ay, putang ina. Nagsisitakbo na agad yung mga shaman. Yawa. Palag na lang. Walang papasok, boy. Wala papasok. Ubos ba?
Takbo kayo pa mid boy, takbo kayo pa mid, takbo kayo pa mid. Baba kayo, baba kayo, baba kayo. Mid entrance tayo, pasok mid patay. Pasok mid patay boy, pasok mid patay. Gap, image nyo yan boy, oh, image nyo yung party nyo. Tangina gumagapang literal. Pasok mid patay boy. Mid entrance tayo. Image nyo yung ganun boy, tangina. Literal na gumagapang, kawawa si Toyota ni Reyes oh. Bitaw image boy. Patayin nyo muna yan ha, mag-image yan. Ano ka din, boss boy? Layan niya. Patayin nyo muna, biyayin nyo muna boy. Patayin nyo muna yan boy, bago tayo baba. Mag-auto-revive yan eh. Wait lang ha, nasa lower R sila, lower R. Wait lang, wait lang. Bitaw image ha. Pag nagpa-laser, tulak tayo ha. Macro boy, dito kasi kayo, 3 to atra go. Go, 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 pet muna ha. Kalma ha, sundutan lang boy, babalik yan. Kalma, macro, 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 box, box, tara, tulak, clashing, clashing. Clashing boy, clashing, clashing, clashing. Ready, 1, up, 2, up, R2, L2 yung ano, clashing ha. R2 run ha, R2 boy, tulak R2 ha, pa-R2 boy, pa-R2 boy, pa-R2 boss. Hello, asa na ba iba? R2 boss, R2. Putang ina. Rezo, tapak R patay boy. Andiyan sila. Talo kayo? Oh, reset. Okay, inang yan. Reset boy, reset. Tapak R. Tapak R boss. Dami gumagapang. 3 to atra pasok. Bitaw image. 8 7 6 5 4 3 2 1. Tulak tayo pa. Wala pa oh. Puking ina nyo. Pag Nimro, double nabol. Pag Chaos, hintong-hinto ah. Kinang ina nyo ah. Bulok na lang kaya tayo dito. King inang yan. Tulak pala sabi ko. Tinutulak na eh. Gago. Ang ina nyo. Pag Chaos, Setter ko, hindi na ako nagsisetter. Bala sila dyan. pigil mo. Pag Nimro, double nabol. Puking ina nyo. Setter sa ganyan, palong-palo ang puta. Kala mo talaga nakakasipa agad eh. Okay, hindi na. Kaya mo, dito lang tayo araw. Ano ba ngayon eh. O, 3 to atra baba. Clashing. Abang lang tayo ng clashing. Tas kapa. O, laser. Ay, lower L o. 1 up, 2 up. Puking ina mga ngayon eh. Pag Chaos, pigil na pigil eh. O, hagdan pa. Hagdan, lower mid. Ubus kayo. Puking ina kasi. Laser sabi ko, nasa L1 na ibo. May laser ba sa L1, boss? Wala. King inang yan. Uwian na pag ganito, boss. Tapak mid, boss. Tapak mid patay, boss. Tapak mid. 3 to antra pasok. Bitaw image ha. 8 7 6 5 4 3 2 1. Galaw na. Up 2 up 3 up. Palag pa, boss. Palag pa, galaw pa, boss. Palinis. Ubos yan, ha? Uy, galaw. May galaban pa, uy, galaw. Gamitin nyo yung skill nyo, boy. Linis pa. Pasok mid patay, boss. Pasok mid patay. Pasok mid patay, boss. Dalihan nyo. Papasok sila. Bitaw nga image, boss. Bitaw image. 3, 2, 1. Trababa tayo. Lower L. Lower ah. 3 to tracket. Linis lang ah. Ready 1 up. 2 up. 3 up. Linis na, boss. Tangina, dinedelay talaga ng iba. Oh, lower mid. 3 to atra go. Lower mid. Lower R. Lower R, boy. Lower R. Lower lang ha. Lower lang, boss. Lower lang, nagsusuntukan HR tsaka Phoenix, gago yung Chaos nasa Arto kalahati oh. Bito kayo image ha. O, 3 pa lang ha. Sundutan lang ba ya? Teka, yung Chaos, yung HR nawala. Ay, hindi pala. Sige, nandiyan, nag-aanlian yung HR tsaka Phoenix. O, ready ha. Kaya ba itulak yung right? Pa isa-isang party, boy. Right oh, pasukin nyo yung box. Tapos yung makapal tutulak tayo pa R2. O, pasok na yung iba, boy. O, ready, tulak R2 ha. 3, 2, atra go. Tulak R2, ready 1, up. Tulak R2, 2, up. Tulak R2, boss! Hagdan pa rin kayo. Puking ina niyan. Ang ina. Awa.
Ayaw ng laro. Ang inang ina. Sige, laban boss. Tapak R. Napesto ko na nga sila kalbo doon sa box eh. Tapak R, tapak R. 3, 2, 1, trapasok. O, bitaw image ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, 3. At box. Okay, yun na naman no. Ang dami na naman sa labas. Ay, ayaw talaga. Sige, reset tayo boss. Wala papasok dyan. Kawawa ah. Labas ng labas ah. Pag chaos, iwas na iwas boss ah. Mid tayo boss. Pasok mid. Iwas na iwas kayo sa chaos eh. Binabangga na nga eh. Iniiwas pa ang pota. Pasok ko, Brian oh. Okay na kasi pasok ka ng pasok ng R eh. O, bitaw image. Bitaw image ha. 3 to atro baba tayo. Baba ah. Paar. Laser. 3 to laser. Laser agad. Dali. Tulak nyo. Tapos pesto kaliwat kanan agad ha. Tulak. Pesto kaliwat kanan. Tingin likod. Pesto kaliwat kanan. Ready. 1. Up. Kaliwat kanan ha. Bumuka na ha. 2. Up. Palag na. Palag na. Gago. Hindi pa rin na. Kawawa ah. O, tapak L. Nag-miss ka doon, kalbo? Gago, baka yung nareso. Tangina mo. Ay, siya, matututukan mo. L. Pasok L. Pasok L, boy. Sige, tatakbo yan. Pasok L, ah. Puking ina. Pag Phoenix, abol na abol, oh. Tsaka Nimrod, oh. King ina mga to. Bitaw image, boss. O, tulak tayo L2. 3, 2, 1, targo. Wait, yung FS ko. Alam ko, MH. Okay, L1, babayin niya na. Nag-clash na yan, oh. Babayin niya na. Nagtuturoan kayo ngayon, oh. Okay, yun kung sino bababa, ah. O, balik L2. Balik L2. O, 8. 3 to atra baba L1. Kalate lang ha. Kalate. Andito ata yung chaos. HR to eh. 3. Hitable na to ha. 2. 1. Tara tulak. Ready 1. Up. Tulak na. 2. Up. Tulak na boss. Tulak na. Chaos darating boy. Chaos galing L2. Pesto box. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palag pa. Ubus yan ha. Pesto box. Boss. Box. Ay, nako. Bumuka na naman. Laban na lang. Wala papasok, boy. Pamid na kayo, boy. Kung kaya niyo itagos yan. Kaya niyo ba itagos? Pamid. Pasok mid patay, boss. Pasok mid patay. Pasok mid, boy. Palagan niya kay HR. HR yan, boy. Tapos na boy. 2, ready. 1. Pita mo na, miss. Pasok mid patay, boss. Hagdan ha. Hagdan, boy. Tingin hagdan. Image kay boss. Hagdan. Ready 1. Up. 2. Up. Gago. Walang pumesto na hagdan. Pa-portal na agad lata. Ay. Yawa. Ubos pa. Ay, pa-Phoenix pa, boss. Bossing. Ubos yan. Pasok mid, boy. Pasok mid. Chaos pa, Portal side nga, boy. Portal side. Buka kayo, buka. Bitawan nyo yung image. 3, 2, 1. Up. Pwede na iba, boy. Ayun na sila kayo, so. Oh, labas na, boy. Labas na kayo. Labas nyo na. Diyan na, HR. Labas na, boy. Tapak mid ulit. Tapak mid, boy. Lala-anlian nila. Inanlian nila, gago. Potang ina mo, wala na akong box. Pasalo nga sa ikuha akong box eh. Oy, pasalo na pwede. Tapak mid. Kuha akong box. Tara, Why? 3, pasok mid, boy. Babs ka, MH ka. 8, 7, 6, MH ka ya. 5, 4, kalat na. 3, 2, ready, 1. Upgate. Boy. Linis pa,
linis pa, bes. Dito lang sa taas, ha? Wala mo narapag down by Phoenix. Ipapalag nyo, gumagabang lang yung Phoenix ba, ha? Ipapalag nyo pa, bes. Palag nyo pa, kalat tayo, boy. Rest mo, bes, ha? Pasok mid lang. Linis pa, bes. Pasok mid lang, boy. Panalo pa. Ipaka-press na kabilog, boy. Papasok sila, lutan nyo box 8. 7, pasok mid, boy. 6. 5, damage gitna. 4. Damage, boy. 3. 2, kalat 1. Kapit up na, bes. Kapit mo mga archero. Puta, pinanakakombo pa. Ipar, likod kayo, boy. Partal save kayo. Tago kayo sa hindi double. Okay, galaw-galaw nyo na lang, boy. Freestyle nyo dyan. Walang nyo pa, bes. Freestyle nyo, boy. Okay, freestyle nyo pa. Wala na papasok, ha. Dapat nyo na. Wala papasok, boy. Freestyle nyo lang, bes. Okay, lalabas, boy. Palag nyo pa. Partal side lahat, bes. Palabas nyo na. 3 to tara labas na. Pagpasok namin, baka lumabas kayo. Okay, nyo na nyo. Labas, labas, labas. Tapak mid lahat, bes. Tapak mid. Tapak mid. Tara, 3 to tara. Pasok mid, boy. Pasok mid, dali-dali. 8. 7, MH, 6. 5, MH, boy. 4. Dito lang muna, wait lang, ha. Wait lang, boy. Patraba ba tayo, 3. Quadrable, bes. Ready, 1. Bilis, boy. Kalat niya. Huwag kayo sa gitna lahat naman. Kalat niya, bes. Baba. Baba na, boy. Baba na. Baba tayo lahat dyan, please. Baba. Putak. Diyan na, tanda. Ah, sige. Sino may box boy sa party ko? Tayo muna dropper. Ubus na yung box. Tapak mid. Tapak boy. Tapak mid. Tapak ha. 3, 2, 1, pasok. Bitaw kayo image ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. May table na dyan ha. Up. 2. Up. Balik yan ha. Kalma. Panlinis muna boy ng pula. Ready. Ready. Tingin nagdan. 3, 2, 1. Lower. Babalik yan ha. Baka bumalik boy ha. Baka bigla kayo matras. Palinis lang. L lang. Ay put. Nagpiyo party ko. Ano ba naman to? Tangina nito pa. Walang kwenta. Pumindot daw, 46, ha. Sige, mamaya. O, 3, 2, track tayo. Wait, go. O, patra, laser, 3, 2, track, go. Tanginang nagpipiyo si Tupad, boy. Next time, di na ito tayo pipita. L2, boy, clashing L2. Kalahati yata yun, no, laser. Ay, wala. Pinakit nila. Wait, boy. Tara, low plat, 3, 2, track, go. Boy, low plat agad, habol agad yan. Low plat, pesto tayo, low plat, ha. Pesto, tingin, walang akit yan, boy. Low plat sila, oh. Ready, 1, up. Kalma. Bitaw kayo, MH. Boy. Oh, tangina, nag-umakit yung iba dun, gago. Sumusundot, tanda, pinatay ko lang. Edit lang, ayun, oh. Ayan yung sila, boy. Nag-aabang ng ano to, linis, eh. Bitaw kayo, MH, ha. Bitawan nyo. Oh, R3 tayo. 3 to tra R3. R3, boy. R3. Pesto tayo, R3. Baba kayo, R3, boy. R3, tingin na hallway, ha. Tingin hallway, boy. Dami na matay, oh. Pasok nga R1, patay, boy. 3, 2, 1, tratula. MH, boy, pa MH. Po, tangin na party ko. Sinusunog yung MH. Dito lang, boy. Dito lang. Akit kayo R2, boy. Yung mga papasok na R1. Yung mga papasok na R1, akit tayo R2. Wala ba pumasok? Sige, ayan yung may CD tayo, ano, Cardo? 6 minutes na lang pala to. Ito, MH. 3, 2, 1, tara baba tayo, boy. Tara baba. Laser. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. Look na, boss. Hello? Nagtuturuan talaga. Low plat, tira, boy. Low plat, dali. Dali, boss. Low plat. Pa-image nga, boy. Pa-image. Tapak R pa tayo, boy. Tapak R. 3, 2, 1. Tara, tulak natin ito, boy. Tulak natin. Ready, 1. Up. 2, up. 3, up. Pakit na hanggang OT. Boy. Patayin nyo OT, boy, oh. Oh. Sige, dito lang. Tingin na laser. Low plat. HR. 3, 2, tara, tulak. HR, boy. Ready, 1. Up. Dali, darating kayo, 2, up. 3, up. Okay, low plat kami, boy. Low plat kami.
Sige, mamaya na tayo pindot, boy. Likod chaos ha. Likod. Sige, galing MF sila, boy, ha? Sige, yan nyo yan. Bito kay MH, boy, ha? Bito kay MH. Hindi tayo tutulak dyan, boy, yan yan. Hindi yan pipindot, eh. Bito kay MH, kakainin na lang natin yung baba. Papamid entrance tayo, ha? Bito kay MH, ha? Wait lang. O, yan, nabuha pa, boy. Ready, one up. Putang, nakatingin agad sa ano, boy, uy. Bumaba sila, oh, kain, oh. Ang sarap. Putang ina. O, reset tayo, boy. Reset. Andiyan na si CS. O, bili kayo isa, Cardo. Isa lang. Tapak tayo, L. Tapak L, boy. Tapak L. Tapak lang, ha. Tapak lang. O, tapak mid. 3 to atrapasok. Compress kayo, boy. Pabaksa muna ako, boy. Party ko. O, bitaw MH. 3, 2, 1. Tara baba, laser. Laser. File 2, boy. File 2. Lower L2. Lower L2, 1. Up. Sakto ba? Babawag nyo na. Atrasan, boss. Ang dami pang umatras. Paloplat, ha. O, 3, 2, atras. Paloplat. Paloplat po. May brawler pa, boss, ha. Paloplat po. Low plat mo na, boy. Pindot mo nga, boy. May tao ba doon? Pindot mo na. Akit na tayo, boy. MF. Kaliwat ka na po. O, dikit po sa computer, boss. Dikit po. Boss, dikit po sa OT. May Nimrod sa likod. Phoenix mo na. Nakabuka kasi kayo. Poking ina mga to. Tara, tapak L. Poking ina. Dikit nga sa OT. Andun sa buwan. Kay bobo eh. Tapak L. Tapak L. 3, 2, 1. Pasok L. Huwag ka na pumindot, Karto. Okay na yun. So, sino manalo? O, bito image, boss. Pasiti, boy. 3, 2, atra L3. L3 na, boss. Nagpabitaw na ako ng MH. Wala pa rin kayo M. O, sige. Gapang kayo L3. L3, boy. Mahaba pa oras. Kalma, boy. Kalma, ha. First target lang, ha. Hindi tayo susubsub sa OT, ha. O, tracket na tayo, boy. First target. 1 up. First target. Akyat. 1 up, 2 up. Akyat, boy. O, 3 to atra OT. Diretso OT yung tatagos, boy. Wala. Okay, ina. GG's. Ayun, napatay. Tangina. GG's. Tapak L. 2 minutes pa pala, boy. Tapak L, boy. Tapak L. Umakit pa HR, oh. Kulit nila. Pasok L, boy. Pasok L. Chaos pa, mag-aanli, boy, ha. Chaos. Bilangan nyo pag pumasok, boy. Chaos, ha. Bilangan nyo. Palag na lang to, boy. Laban na lang to. Bilangan nyo. Late ako pumasok. Bilangan nyo. Pwede na yung iba, boy, ha. Pwede na yung iba, boss. Pwede na yung iba, boss. Palinis pa. L1. Pasok L1 patay, boss. Pasok L1, boy. Ubus, oh. Uy, may pula pa. Galaw, boy. Pa-slip kayo. Gago kayo. Pasok L. Phoenix pa, oh. Phoenix pa, boss. Boss, Phoenix pa. Tapak L patay. Tapak L, ha. Tapak L. Laban na lang yan, boy, ha. Laban nyo. Tapak L patay, ha. Sabay-sabay pa. Tapak L. Pwede pa, boy. Laban pa ba? O, 3 to atra pasok. Pasok. Ayaw nila magsalita. 8, 7, 6, 5. Bito image, ha. 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palinis lang, ha. May pula pa. May pula pa yung archer, o. Tulog-tulugan. Pwede na chaos, boy, ha. Chaos. Pwede na chaos, boy. Chaos po. Pwede pa chaos pa. Lower box, boss. Palinis ng lower box. Boss. Lower box. Pasok L. May pula pa, boss. Kalate nga, boss. Kalate. Hallway, boss. Hallway. Tingin likod, ha. Uy, tingin likod. Hallway lang, boss.
Ay, gago. Okay, naman. May Phoenix. Tapak L patay. Tapak L. Wala papasok, boy. Tapak L, sabay-sabay. Tapak L, last clash. Tapak L, boss. Dali. 20 seconds. Tapak L, boss. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na, boss. 2. Up. Malinis na box. Box po. Nice, Gina. King in, ang daming nagoan. Steady na shaman, boy. Kawawa. Ang ina, walang MMR. Nasa L2 ang putang ano siya. Kawawa ang putang. Kawawa sa inyo, boy. Si Kalbo ba tapuan? Tapang ka ba, Kalbo? Sinagtapang ba si Kalbo pa rin? Nice G po, nice G. Hindi natin napatay yung Archer Teng. Pares natin minakaso yun.